آج اس ویڈیو میں آپ سے 8 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہیں۔ اگر سوچنے کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہو تو آپ ویڈیو کو درمیان میں روک بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھیں اور اچھی لگے تو شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ سوال نمبر 1، وہ کون ہے جو بیٹھتا ہے تو چلتا ہے اور چلتا ہے تو بیٹھتا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے کینگرو۔ سوال نمبر 2، انسانی جسم کا سب سے بھوکا حصہ کون سا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے دماغ۔ سوال نمبر 3، کون سی زندہ چیز ہے جس کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھویا جاتا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے ہاتھ۔ سوال نمبر 4، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے پرانا درخت کون سا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے کھجور کا درخت۔ سوال نمبر 5، لڑکی کی وہ کون سی چیز ہے جس کو انسان دیکھ تو سکتا ہے لیکن کبھی پکڑ نہیں سکتا؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے سایہ۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ تقسیم کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کے پاس پوری رہتی ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے علم کی دولت۔ سوال نمبر 7، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ منزل پر پہنچاتی ہے اور خود وہی رہتی ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے سڑک۔ سوال نمبر 8، دنیا کی سب سے ہلکی لکڑی کا نام کیا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے سب سے ہلکی لکڑی بالسا ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. سوال نمبر 1، وہ کون ہے جو بیٹھتا ہے تو چلتا ہے اور چلتا ہے تو بیٹھتا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے کینگرو۔ سوال نمبر 2، انسانی جسم کا سب سے بھوکا حصہ کون سا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1۔ دوستو اس کا جواب ہے دماغ۔ سوال نمبر 3، کون سی زندہ چیز ہے جس کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھویا جاتا ہے؟ 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है हाथ। सवाल नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पुराना दरख्त कौन सा है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है खजूर का दरख्त। सवाल नंबर 5, लड़की की वो कौन सी चीज है जिसको इंसान देख तो सकता है लेकिन कभी पकड़ नहीं सकता? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है साया। सवाल नंबर 6, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप तकसीम करते हैं लेकिन फिर भी वो आपके पास पूरी रहती है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है इल्म की दौलत। सवाल नंबर 7, वो क्या चीज़ है जो आपको हमेशा मंजिल पर पहुंचाती है और खुद वही रहती है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है सड़क। सवाल नंबर 8, दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है सबसे हल्की लकड़ी बालसा है। सवाल नंबर 1, वो कौन है जो बैठता है तो चलता है और चलता है तो बैठता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है कैंगरू। सवाल नंबर 2, इंसानी जिस्म का सबसे भूखा हिस्सा कौन सा है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है दिमाग। सवाल नंबर 3, कौन सी जिंदा चीज है जिसको खाने से पहले अच्छी तरह धोया जाता है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है हाथ। सवाल नंबर 4, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे पुराना दरख्त कौन सा है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है खजूर का दरख्त। सवाल नंबर 5, लड़की की वो कौन सी चीज है जिसको इंसान देख तो सकता है लेकिन कभी पकड़ नहीं सकता? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है साया। सवाल नंबर 6, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप तकसीम करते हैं लेकिन फिर भी वो आपके पास पूरी रहती है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों इसका जवाब है इल्म की दौलत। सवाल नंबर 7, वो क्या चीज़ है
جو آپ کو ہمیشہ منزل پر پہنچاتی ہے اور خود وہی رہتی ہے۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے سڑک۔ سوال نمبر 8، دنیا کی سب سے ہلکی لکڑی کا نام کیا ہے؟ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. دوستو اس کا جواب ہے سب سے ہلکی لکڑی بالسا ہے۔